All right, obviously. So you can say what the bra when you be din komo. Let's stress ugo jumadi so no I like it. Now I share I was someone be a day, a tea. Said the area be jumadi ye di no. You can di any abapa bit me a day. I saw ugo jumadi ye di no so. As we can if you say abrena breyana da biayana kase. Ayana enye easy say ubidi dwumati se na nipa be de ebidi wachie ti monkoso na momo yechidom na dwumadi na yedi no entimi nso bapa enye de emfa maye na mesre se o comment no se woni menya adwuna enye maabo enye maabo nti woni menya adwune a kire wadwene na mso menkyere madwene wasumdwe kwan so na yemmo madwumadi na yedi no entumpon te eyo man chichire open yi na mepeni yi a da ebe kan se nyema abo eya sumdwe kwa so ne adwenkyere ana yeba bedi komo se de da ya na yeka no wan yi se papa so kwa amoma so ya na nyina nu mu denti o eye ni yi yum nti se de be ya ebe ma asumdwe aba na sumrufi ya dai anya ba bi ada ntia anya sa obi ni dwuma ete se na yeyi wuti so no ankasa ho a yetwa wayi a wonya dai wompe ebi so a na anka wonya dai wompe sa yi no tia de nti na yetena ase am yetwa yeyi bone ade nti na yetena ase ama ayi a anka yempe no yeyi yensa yi no da ya beka sese mpanyimfo se wo mo po man ni yi a omonhwe hunu se eye mabunu ene yede ye oman. It is a mabuna a human resources and part of the human resources and say a mabuna ye ya dachi na omo pedema da mabunu no a dachi hunu a dachi a sum dachi to ye babuna to ne say a mabunu no eni adwempa bia de ma wa hwe hunu say dachi na omani abere omo gu so omo pedema ye no a dachi ye sum dachi asumdue nim asumdue eni dachi na omani abere omo so omo pedema ye no e kenken kwa hwinim na oman no so no da emse ebebo ha efiri wo mu oman no bebo ha efiri wo mu ne so oman no so be yi a ejina wo mu so oman no se bebo ha efiri wo mu efi se yenye abibifo ene youth na ye wo oman mu no ekwan a yafa so a yaje wo mu eji wo mu tata no ano odin Missy, I know ding na momiente so. I know ding. Yedi amanyosem ene chichere wo man. Amanyosem wo ba bia yedi amanyosem ne chichere wo man enso. Eye bibifo yi. Se de yesimi agi amanyosem ne ade akanta ya nimu no ama enimo bi fa yase. Na yefi se tete kwasem na na yebetina mu de a ene na daache ne wa asem a ebo ne po se betena tete kwa asem ne mu a wa asem ya dai ebo ne po oman no ebebo a ejina wo mu so ebeye yi ejina wo mu so because of say yama wo mu chidom no ye di chidom no e di ama wo mu eya na areho ahometi se enti oman a yete sei na yeni susuye bia yeni enema bi da yenim sei daachi bi no if you say obo ade no ohun yeni adechie mu nsem yenim ase nipa yenim adechie mu nsem de asie twam de yenim emprempren ya asem no yenim ne besi mprempren na mpese de besi ochena ana daachi yenim nti se nipa wo ye ntoto ya ehun se empirempren wo ye ntoto ya fa empirempren asem ka ho na wo ye ntoto ya so no asan de daachi asem de aka ho se mpanyin se daachi asem nti no e na wo do na akoto kodu a no we de wajam ho akram ne yie fi so kodo na akoto kodu ne se wo twa tokne a
Echina bi no ebia na bode ebefiri wa makodo ba bisi bode anan mu. Ti so kodo na akoto kodo na wajam ho akora mo. Omanya yetimu a omanya etise. Ye ni susu ye bi eda ho sei se daachi bi empofiri mu ye kwa hohihiye mu akwan be ne be fa so be yiye ho afiri hohihiye nim. Eno an se ye kɔ ne saa fi se emabunu no ne omantimamufo no yagye tum se eye tete atekwasem na ne ye betinam. Eye tete atekwasem na se yesu ya ade o ye nim de ne ye nim de hunu se bi. Ye nim de na yesu ya no ye se ye mfa nim de ne nya adwuma se bi. Tete atekwasem na ne ye betinam. To so anya akwanya nse ne saa na tie de ya ene mom ye nyusu wo mo. Ahomete mesrɛ mo moma ye nani na ho kakra. Moma ye nani na ho. Encheye ena yade akodi ewu edai ebebo ne mfana made fa ye ho. Ema enwuma seye akra ye hwere akra a eya ahomete sem ya asem a asefem. Mpanyin se dabi fi se panya kan se ye digyawa na ye de aso awo. Ete sedden kora na we se wo si obo na wo tigina se bema na akodi nkunim. Eye nokre se dabi me hwehwe ma me manfo nya dai enko ahohihia ti se mu ame nso wo masene esi awre chichire wo ya na wo nipa ma me nso wo masene na me moboa wo mu nsuso wo mu na daachi bi no omutimi gina a omo na me de wo mu be ye o man ni yi ntima me nso wo masene o cheye nso cheye kanea cheye nso cheye kanea e ma ne mo piafo ebi mira biem wanya no one yebo enhira yakɔ nhira ye hira no timo ebi mra biem eda nase waya ade sombo fi so bi beche wunsuo ewo wiase no na wache wo nkwa ya na ansole o da yemu nyenya ne mpopoye entie se oh dabi abai se me de che mo kra na manfa nche mo se mo mfa ne kwa yesa o mo de che ya o manfa nche ye kwa tie ne abai se o man no kwa huhiam o man no se kwa huhiam esan se wo che ye nsuo ene kanea se ye namu kwa o man no kwa huhiam ti sa na tie de a ewe se me manfo ede etua de mame se de be ya yenkwa hohihia mu amenne wasan de to asanya ba se ye metua to se de be ya oman ne nkwa hohihia mu enkenye bone se oman woto oman mu obetua to fi se no ne de kikire oman enso yenhwe sa ensuo ne kanea ya omodi cheye ya omugina aso de ye campaign de ya amanyosem yama yensuo yama ye kanea bosome nan bosome num egina aso de ye campaign ama nipa di yechi etu di echire to aba de ma wo mo nipa gina aso eto aba de ma wo mo ene ohunu de omaye sei adwuma na wo ya enti mampanyina anhwe ahunu se yade ne nkoi nti oman ne mu nyoyi yade ne nkoi e ma oman ne mu nyoyi nti na sa na tie de a me hunu wo mo mobo waso eka eme na oman no fi se ka eme na oman na esum ene yebekomu wasan de to abre se yen da yentua se de be ya oman ne begina ne nanso wa hu se enwuma nyina ne nanso empo omo ye nnwuma kra na omo ahwede wo mu nnwuma no omo nya nnwuma ne bi nyai omo nya nnwuma enyai nnwuma wura no ma omo hwede wo mu sika omo nya sika no so se ma me fato ensamla na muntua se de be ya omamu ni nyina no ye begina ye naso se mo hunu ye de aba be ye campaign ama abibifo agye atum ama youth agye atum agina so ato aba ya na e mobo ya na esere se ye betra sa niema we se mu se ye se ye nsesa ye ho a
Ye daakye no e sum mu ne ye koro na mo me hwe ne yie. E gina so de ato aba e de ama wo mo ama nne o mo sase ye mpia to. Na ene che na wo de che me no na eye che ben na wo de che me wo de che me se me nyi na me mpia na asesai. Ka ne yie ma mente. Se wo de che me se wo de ache me kwa. Ana se me nyi nto ho na daakye bi mapia. Tese omo beye wo sete hwe amanyofo yie. Hwe amanyofo yie. Me de da meka me se hwe amanyofo yie. Hwe amanyofo yie. Mo di we aye politics ama nipa gina so de ato aba de amamo. Ni na anu ani nansa. Ti na munim so oman ne bekwa ahoyehia mu. E na mo ye sa ne ma wi. Empo ne maaye no. Panyi se wotwe wo hunu adukuru no. Sabio no woda. Abo atwe hunu adukuru no woda no woda. Enti so abeche mi nsuo. Abeche me kane a. Nimpo se wo ye papa so kora na ye san de panipa nanum. Ene mache nsuo mache okane enti munyina so mfa nto aba papa na wo ye me na enne me se betua papa na wo ka no. Ne mfa so be na wo papa na wo ye me no so. Momo ye ni na ho asemabunu. Momo ye ni na ho. Na ye mu hunu se se wo ma nya daachi bi, wo ma nya ensusuye bi amfa amaye, wo ma nya adwempo bi amfa amaye se mabunu ye daachi ho a. Yo mu se enema na wo ye ni nyina na ye eye hunu aso bi ani so. So na wo benya mabunu a ye tuo di amanyofo achi. Ye nti wo mu jai. Unnim se ye de wo ko se ye mu. Ye de wo ko hawa eni ye ye mu. Ti mo me ye nsesa. Ye ntwe adwene mfini wo ho. No mu ni bibi papa bia de maye. Ka hu se eto na ye de aba no eya na areho. Eto na ye de aba no. Wona sabio wo mu ni sika o mu didi dwa. Eye the final consumers because so what study economics na why business ya. Ye mfa de enche saa o economics ni business so far as government is concerned no ye mfa de enche saa. Mane na utiri. Bo se economics bia na pusa businessman bia say ye mfa de enche businessman bia no an 10% be kwa agro. Ti se wadwene ye wo say wo de ache wo ha obekwa kotua no wo ha se de ahyemu de ama no. Fatu utiri mu. Se businessman ama economist government e de ade eche wo no mfa de enche wo kwa. Se wasu ye konso ala wunsu bi da busamu ni enkyere wo. Ye mfa de enche kwasa. Mo gina we se so de aye campaign ama nipa ato aba de ama mo. Enne mo sanse ye nsantua. What I say? Enti ye ntwe mu se wona omo ye the final consumers no they are going to suffer from this. As the final consumers no they are going to suffer because say the tax ba o man mu a me a me ton ade no me kura sika me ton ade no me nhwe se me boka wo ho. Enti NSA there all the tax all the duties will be imposed on the final consumers and they are going to pay for it. Whether you like it or not, you are going to pay. So far as you are the final consumer, you are going to pay for it. We are the final consumer, you will pay for it. But you will not know. You will never and never know that you pay for it, but you will pay for it. Sometimes it will be obvious to you. Sometimes it will not be obvious to you. And you will have to pay for it. By force. He said, Abibi my for my year boni nano. Then Payisi be a Pokwana Zedina Bawuno, and Tekuman Tanasi don't go the moment you now. Mama you now no more higher. Among your four higher Mama you now. Mama you and now no more higher. You know what I say now, minute. What the idea chemi? What the idea chemi? And net was asking me to. And yes, sir, or mind equal when you hear. Media, the Macacham say, when you see a dear a man whom sorono. And Ness said, Diama whom soonness of ma a mudia, Mama for Diane here. Media Macacham said, Mama, you now only a yaya battle. If it's a battle, you come, you say, Nimua. Any Gia Gio Majina be brena, yet is a yantifi na a woman ne come ye. Tis a bian woman trebiano so. Ye trebiana a yasumbiani di trebiano. And yantopa. And you will tell me what coming. Jayabatuano. Sabaton ya twabana ye wunushi. Ye wunushi wabatu ni ma yetu ni.
Ye maame ne papa no to ya, ye nana no aya me hu mo to ya. Mfie aduosia nan ni. Mfie aduosia nan ni. Na de o ma ga na oye nipa pra nkasa bio. Enka na poma agogo kakra. O my Ghana say ye nipa ka na poma agogo. Ede na ede ni to so se o man no ye wa japade wo ya bra bobi ya bo bra bi da ho. Be so ba ankran japade dia ankran wa japade o man na nkasa ni nyina no ajapade be na ede ni be se ajapade wi e no man ni wo. Enso mabunu so ya na etu odi amanyefo achi. Na o mo ye ni o mo pa bia o mo de ye ma ensem fata. Mo ma na enye ne saa o ye enye ne saa ne yakobi saa kwasa da bi eye wo mo asede se we se wo mo ye emposi eto abase ento aba utia taxi wo man nim no nko ade eye wo mo asede se wo mo ye saa ne ma ne de ma wo ene ko ye bibia ne de ye politics ye ko ye we ya ye ma ozo no ma ne de ye politics ye ma okania ne de ye politics ne chena wasa be ka chem se me se ntua tax anye so man be kwa hu yihiem me sira mo ma ye ni na ho no mo ma ye ni na ho Omo ye nani na ho no omo haye omo de yakosuma eni awiye mu omo de yakosuma eni awiye mu hyene nso se oman na konya no enye possible se nipa bi baba betena so obestori for 4 years ka to fashe otrim oman na konya no enye possible se nipa bi baba betena so 4 years no asole ebi nsida se bi besusi a agise yen ne be masa na emo na si se de be obey mo hunu se enidaso bi wo yemu piso man be ye na se mabunu ato apia hwewu so man no ye man hunu manu ato asumdwe nkan se wo gibra wo tie so ba so anu ahia like am bi edai atie bi adwenkyere no wo de ba enye ntokwa memete anye ntokwa na me obi ku so wo pedi nam so me pedi ya e asumdwe kwan so asumdwe nkan sa abre na abre nyina wo gibra wo edai wo tie me makrao shalom be with you until then we shall meet